and we talked about standing poses, and today we want to do twisting poses. But I was thinking... I need to translate. Oh, sorry. Ini Kanika, please. Oke, ya, selamat datang teman-teman di workshop hari ini. Ya, semoga diharapkan bahwa teman-teman bisa menangkap ya ilmu yang didapat dalam workshop ini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang pose membuka dada, kita sudah belajar tentang pose berdiri, dan hari ini kita akan belajar pose yang memuntir. And we have also talked about the benefit of yoga and the glands, and we have talked about sympathetic and parasympathetic nerve system. Ya, kita juga sudah membahas tentang manfaat dari yoga pada kelenjar dan juga pada sistem saraf simpatik dan parasimpatik. And so we have said, if you practice regularly, it's going to change the body's biochemistry, and we are going to be mentally more positive and active and healthy. Ya, jadi kalau kita melatihnya secara regular, maka itu akan menyeimbangkan kerja sistem kelenjar kita, sehingga kita pun akan menjadi lebih positif dan aktif. And so, maybe you don't have to believe me, and so I encourage you very much to try. Yoga is not religion, so you experiment. You try for 2 months or 3 months with your students, at least twice a week. If you can do twice a week, is good. If you can do quiet time every day, and then you see, does it help or does not help? Ya, jadi beliau ingin mendorong teman-teman untuk mempraktekkan ini. Jadi yoga itu bukanlah sebuah agama, tapi sebuah latihan. Kalau ini dilatih dengan baik, setidaknya misalnya latihan untuk duduk tenang setiap hari, setidaknya 2 kali seminggu melatih gerakan yoga, maka kita akan bisa merasakan perubahan di dalam diri kita. So today, I was thinking, before we start to do our exercise, I want to share a little bit more about the science of yoga. Jadi sebelum kita akan melakukan latihan, ya, kita akan berbagi tentang sains dari yoga. So usually we say our brain has the limbic system, and which is deals with balance of the body and the body's reactions. Jadi kita tahu bahwa otak kita itu memiliki sistem limbik. Then we have the emotional brain and the mammalian brain. Ada otak mamalia, yaitu otak emosional. And then we have the prefrontal cortex. Ada prefrontal cortex. Now, prefrontal cortex is more our ability for self-reflection. Ya, prefrontal cortex itu lebih untuk kemampuan kita, kebijaksanaan kita. If our brain can control everything, it will be so wonderful. Ya, jadi jika otak kita bisa mengendalikan semuanya, itu akan sangat indah sekali. But for example, if our gonads, our male-female hormones are not stable, and there is some fear or anxiety or over-under secretion, it will close off the brain. Okay. Ya, contohnya saja seperti kelenjar gonad, yaitu kelenjar laki dan perempuan yang ada dalam tubuh kita itu tidak seimbang, sehingga menciptakan suatu perasaan seperti anxiety, rasa cemas, khawatir, dan itu akan memblok kerja pikiran otak kita. So let's say you do counseling with your students and you tell them, and they say, yes, we understand.
But next time they will repeat same behavior. Because it's not the brain that can control the glands all the time. Ya, contohnya saja kita kemudian kasih konseling pada anak didik kita, dan mereka mungkin mendengarkan itu ya. Tapi akhirnya mereka akan mengulangi kembali perilaku tersebut karena bukan otak yang mengendalikan kelenjar tersebut. But we can learn to strengthen the use of our brain. Tapi kita bisa berlatih untuk memperkuat kerja otak itu. And our brain is about 2% of our body weight. Ya, jadi berat dari otak kita itu sekitar 2% dari berat badan kita. But it uses 20% of oxygen. Dan kita menggunakan 20% dari oksigen. So our body actually has to bring a lot of blood flow to the brain. Ya, jadi sebenarnya tubuh kita harus membawa aliran darah itu ke otak kita. And so let's say we do our yoga poses, and like we do Contohnya shoulder saja stand. Ya, contohnya kita melakukan pose ini, shoulder stand. So we actually a lot of blood flow is going to the head and the chest. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa banyak aliran darah itu akan mengalir ya ke daerah dada kita. And when we go down, the blood flow will go back to the body and the legs. And then we do it again. So we repeat. Ya, jadi kita lakukan gerakan ini berulang. Same with today, we are going to do twisting poses. And you see twisting pose. We block the blood flow in the legs. And so more pressure is going towards blood flow to the chest and to the head. Ya, jadi sama halnya dengan gerakan ini namanya gerakan memuntir, di mana kita memblok darah yang ada di daerah kaki sehingga banyak aliran darah yang mengalir ke bagian dada dan kepala. And so, for example, this is the rabbit pose. Again, you see blood flow is going to the head. And when we come back to the kneeling position, it goes down. Then we repeat, goes back and down. So we bring more blood to the brain, and it increases oxygen. Tadi dikasih contoh gerakan kelinci, di mana dengan melakukan gerakan kelinci itu kita melihat bahwa dengan gerakan itu aliran darah akan mengalir ke kepala, kemudian kita kembali ke posisi, kembali aliran darah kembali normal, lagi kita ulangi melakukan gerakan kelinci dan itu jika kita lakukan berulang-ulang maka akan lebih banyak aliran darah itu mengalir ke kepala. So we have seen, and we want to bring more blood to the brain. So there's better circulation of the blood in the brain, more oxygen, better functioning, and we want to balance the brain activity. Ya, jadi dengan membawa aliran darah itu lebih banyak ke daerah kepala, kita ingin menyeimbangkan fungsi dari otak itu. And so this is prefrontal lobes. And this is our wisdom, our self-control. Didi, you have to turn on your microphone. Your microphone is off. Didi Ananda Kanika, you're muted. We cannot hear you. Oh, Didi, I think my you're back. connection. I lost. You're back. It's okay. What did you say before? Oh. Because I lost the connection. We have our prefrontal lobes is our self-control, our wisdom. Ya, jadi kita punya prefrontal lobe itu yang merupakan kebijaksanaan kita, pengendalian diri kita. And so when we can learn to do quiet time and breathing, we increase activity in the prefrontal lobes. Jadi ketika kita melakukan latihan duduk tenang itu, maka kita akan memberikan kerja yang lebih baik pada bagian otak tersebut. Now, in the brainstem, there is the amygdala. Ya, jadi di otak itu juga ada bagian yang namanya amigdala.
Now, amygdala is where we have fight and flight, and so there is very impulsive behavior. Jadi amigdala itu fungsi untuk lari atau fight ya. And so maybe get anxiety or maybe we want to become aggressive, it's because of the action here. Ya, jadi kecemasan, agresif itu karena fungsi dari amigdala tersebut. Now, people found that when you do regularly yoga poses and quiet time and breathing, amygdala activity becomes less, it decreases. Ya, jadi ketika kita rajin berlatih latihan gerakan yoga, pernapasan, dan duduk tenang, maka fungsi dari amigdala itu dia akan menjadi berkurang. Okay, so when this amygdala becomes less active, there's more energy for the rest of the brain. Ya, jadi ketika energi untuk amigdala itu lebih kurang aktif, maka akan lebih banyak energi untuk bagian otak lainnya. And so when we do yoga asanas, actually we engage the whole brain, not only the limbic or mammalian, but also prefrontal. And so it becomes balanced. The brain use becomes balanced. Jadi ketika kita melakukan gerakan yoga itu, maka semua bagian otak itu akan menjadi lebih aktif. And then the third one is stress. And so let's say if children don't have good home situation, or maybe they feel anxiety because of school pressure or relationships, or there are so many different stresses. When there's stress, it also reduces brain activity. It hurts the brain activity. Yang ketiga adalah stres. Ya, stres mungkin anak dapatkan dari lingkungan sekolah. Kemudian itu akan mengurangi dari kerja otak itu sendiri. And so our yoga asanas can help reduce the stress and deal with anxiety. Jadi melalui gerakan yoga itu akan mengurangi stres dan mengurangi kecemasan. Now the fourth one is, let's say if you have students who have bipolar or hyperactive or psychosis, and usually it is an unstable brain activity. Ya, yang keempat ya, contohnya seorang anak memiliki masalah tentang bipolar, hiperaktif, psikosis, ya itu karena adanya ketidakseimbangan kerja And otak. so through our yoga asanas, the whole brain becomes involved and develops a normal rhythm. Ya, melalui gerakan yoga, jadi semua bagian otak itu akan bekerja sehingga ritmenya itu akan menjadi normal. Now, if you know about the endorphins and GABA, endorphin levels go up, GABA levels go up, so the whole nerve system becomes more peaceful and calming. Ya, jadi kalau teman-teman pernah dengar tentang endorfin dan GABA itu kalau itu endorfin dan GABA itu naik, maka akan sistem menjadi lebih seimbang. Yeah, and so you really can try. And this scientific research shows all these benefits of yoga for the brain and mental health. And I think you don't need to believe me. You try with your students and see the benefits. Jadi teman-teman bisa mencobanya dengan anak-anak ya, sehingga bisa merasakan manfaatnya itu yang sudah didapat dari beberapa macam penelitian. Yeah. And so I review one more time. And so when we do our yoga asanas, we engage the whole brain. There's better blood flow. That's number one. Ya, jadi akan review sekali lagi ketika kita melakukan yoga asana, maka kita akan membuat sirkulasi di otak itu akan lebih baik. Number two is amygdala activity becomes reduced, and that helps us with stress, with anxiety, sorry. Yang kedua adalah amigdala itu menjadi lebih tidak aktif sehingga mengurangi stres. Anxiety. Okay. Mengurangi kecemasan. And the third one is stress. And so through yoga pose, we reduce stress
stress hurts the brain. And so by doing yoga asanas, our whole brain can be more healthy. Ya, jadi melalui yoga asanas kita mengurangi stres itu dan otak menjadi lebih sehat. So in case if you have more serious psychic problems in the school, and maybe like psychosis or bipolar or schizophrenia, and then yoga asanas also are beneficial. It brings normal brain balance. Nah, untuk masalah mental yang lebih parah seperti psikosis, bipolar, atau psikologinya itu, ya jadi gerakan yoga ini akan bisa membantu. Yeah, so I encourage you very much to keep this in mind. And yoga asanas are not like other exercise. Actually, any exercise is good, but yoga asanas has a special purpose. And in future classes, I want to show you more about the energy flows in the yoga, in the body, and how yoga can help bring positive energy into the body. Nah, jadi yoga asanas ini bagus sekali. Dan untuk kelas kedepannya kita akan belajar bagaimana aliran energi yang ada dalam tubuh. Okay, I think today we first start to move a little, okay? So are you ready? Ya, sekarang kita akan mulai melakukan latihan gerakan yoga. Semuanya And sudah we siap? start with our breathing, okay? Kita mulai dengan latihan pernapasan. Practice. Okay, so we first do sun breathing. You remember? Pertama, kita lakukan teknik pernapasan matahari. Take yoga mat. You come. 你过来啊，你拿瑜伽垫，你才知道。Inhale. Tarik nafas. Stretch. Ya, regangkan badannya ke atas. And exhale. Dan keluarkan nafas, turunkan lengannya. Exhale nicely, okay? So press the shoulders down. Second time, inhale. Yang kedua, tarik nafas, regangkan badan ke atas. Exhale. Keluarkan nafas dengan baik. Tekan bahunya ke bawah. Third time, inhale. Yang ketiga, tarik nafas. And yoga, you have to smile, you know. Don't be so serious. Be happy, okay? And exhale. Saat melakukan gerakan yoga, tersenyum ya, jangan terlalu serius. Okay, next one we do rapid breathing. So small inhalation, big exhalation. Ya, pernapasan kelinci. Nafasnya pendek-pendek dan keluarkan nafas dengan panjang. Tarik nafas pendek-pendek. Exhale. Keluarkan nafas yang panjang. Use your nose, okay? Gunakan hidungnya. Second time, inhale. Yang kedua, tarik nafas pendek-pendek. Hold the breath, hold the breath. Nafas. Tahan nafas. And exhale. Keluarkan nafas. Okay, third time, inhale. Yang ketiga, tarik nafas pendek-pendek. Small inhalation, hold the breath. Tahan nafas. Exhale. Keluarkan nafas. Okay, next one we do open the book and close the book. Ya, pernapasan berikutnya buka dan tutup buku. Inhale, open the book. Tarik nafas, buka bukunya. Exhale. Dan keluarkan nafas, ditutup. Second time, inhale. Yang kedua, tarik nafas. Open the chest. Third time, inhale. Ketiga, tarik nafas. Keep elbow on the level of your shoulders. Ya, jadi sejajar ya bahu sama Exhale keluarkan nafas. Tutup. and relax. Relax.
Put fingers together, put behind your head. Happy and Silakan sad. jari-jari, Happy, look up. taruh tangan di belakang kepala, tarik Elbows napas, out. tenang, bawa And kepala ke belakang, exhale. keluarkan napas. Chin to your chest. Ya, dagunya ke arah dada. Inhale. Tarik napas, bawa lagi ke belakang, Look up. lihat ke atas, Exhale. keluarkan napas, tundukkan dagu ke arah dada. Third time. Yang Inhale. ketiga, tarik napas, Look up. bawa ke belakang, lihat ke atas, Exhale. keluarkan napas, turunkan. Inhale, relax. Ya, tarik napas, relax. Good. Next one, we do helicopter. Hands on your Berikutnya shoulders. helikopter. Okay. Tangannya di Inhale. atas bahu, 3 times. dan 3 kali. Come back to the center, hands together. Close your eyes. Inhale. Bring up the energy. Hold it up in your Agya Sahasrara chakra. Bawa energinya ke atas, ke agya. Exhale. Kemudian keluarkan napas. Second time, inhale. Yang kedua, tarik napas, Hold the breath. tahan napas, Hold the breath. tahan napas, And slowly dan exhale. pelan-pelan keluarkan. Hands together. Ya, silangkan jari-jari tangannya. Inhale up. Tarik nafas, bawa ke atas lengannya. Exhale to your throat. Keluarkan napas, bawa tangannya ke The front. And exhale back to your throat. Now we go faster, okay? lakukan lebih cepat. Inhale. Tarik nafas atas, 3 times. 3 kali. Close your eyes. Pejamkan mata, Big inhalation. tarik nafas yang dalam, Pull up the energy to your heart, from your heart to your throat to your bawa Agya energinya Sahasrara. dari hati, dari jantung ke tenggorokan, Exhale. atas, keluarkan napas. Second time, inhale. Yang kedua, tarik nafas, Big inhalation. nafas yang dalam, And exhalation. dan keluarkan nafas. Relax. Relax. Open your eyes. Buka matanya. We're going to move. So maybe you can get ready. Sit on your yoga mat or whatever you have. Make yourself Dan kita comfortable. akan melakukan gerakan. Bisa ambil matrasnya, duduk di atas matras. So first stretch your legs and
Shake your legs and relax your Pertama, knees. goyang-goyangkan kakinya, bikin rileks lututnya. And so today we're going to do twisting pose. Hari ini kita akan melakukan gerakan memuntir. And twisting pose helps balancing the adrenal glands. Jadi gerakan ini membantu untuk menyeimbangkan kelenjar adrenal. And this has to do with our tension, stress, anger. Ini berkaitan dengan tekanan, kemarahan. So first we do what we call windshield wiper. Ya, pertama kita akan lakukan gerakan Windshield wiper. So bend your knees, put to one side and look the other side. ini gerakan yang pertama. Bawa kakinya ke satu arah dan Now we go a little faster, okay? So change. Legs to one side, head to the other side. Change. Berlawanan gerakannya ya, kaki sama kepalanya berlawanan gerakan. This is more like warm up, okay? Jadi gerakan ini lebih ke pemanasan, gerakan pemanasan. So turn your head to see the other shoulder, twist your neck, change. Okay, change one more time. Lakukan gerakan berulang. Kita ulangi lagi. Jadi bawa kaki ke satu arah, kepala ke satu arah, lihat ibunya. So when you do twisting pose, you have to do a little bit warm up, okay? Don't do so quickly. Maybe young boys, girls, no problem, but be careful. Okay, one leg. Jadi Close lakukan to gerakan your dengan body. hati-hati. Jadi Left hand back. bawa lengannya ke belakang. Right elbow outside the knee. Jadi Twist. dengan kanannya di Somebody bagian is, luar dari kaki. if not comfortable, you can use your hand and to pull your leg. And natural breathing, okay? Nafasnya biasa, cara alami. And usually we keep about 30 seconds. Biasanya gerakan ini ditahan selama 30 detik. You will find your breathing is a little bit constricted. Kita akan merasakan nafas kita sedikit. Your breathing is a little bit tight because the lung space is reduced. Ya, seperti ketat gitu ya. Karena Okay, ada so tekanan di change. bagian dada. Right leg close to your body. Ya, tekuk kaki Elbow outside. Just breathe naturally. dan nafas dengan alami. If you have just eaten, maybe it's not so comfortable. And usually we wait 2 hours after meal. Ya, biasa lakukan gerakan ini setelah 2 jam setelah makan. Okay, change again. Now this time, we try to make a little change, okay? So put your right heel by your left hip and your left leg outside. Cross. Natural breathing. So if somebody has too much appetite, this can reduce. If somebody has no appetite, this can make the appetite stronger. Jadi kalau ada orang yang tidak punya nafsu makan, ini akan memberikan orang itu nafsu makan yang lebih tinggi. Kalau orangnya terlalu banyak
nafsu makannya, ini akan mengurangi nafsu makan. Other side. Ganti sekarang posisinya. Natural breathing, take it easy. Napasnya biasa. In yoga, we have many twisting poses. So this is just one. This is very powerful yoga pose. Ya, jadi pose ini sangat powerful ya. Di dalam yoga itu banyak sekali jenis gerakan memuntir. Ini salah satunya. Okay, change again. And so today we do 3 times. Ganti lagi. Kita akan lakukan 3 putaran. And again, last one. Yang terakhir. And you keep in mind, you have to do it regularly, okay? And so we have hope you can do twice a week with your students. If not every day, at least twice a week. And then you can see for about 2 months or 3 months if you see any change in your children's behavior. Kalau tidak bisa dilakukan setiap hari, setidaknya lakukan 2 kali sehari, 2 kali seminggu, dan bisa dilihat dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan, kita akan bisa melihat perubahannya tersebut. Okay, relax. Sekarang relax. We stand up. Now we're going to do standing twist. And this one is very nice. So, hands on your heart, inhale. Tangan depan dada, tarik nafas. Stretch the body. The right leg up. Left hand catches the knee. Kaki kanannya. And the right hand Dengan goes tangan back. kiri. Look at your right hand. Lihat ke tangan kanan. 5, 4, 3, 2, 1, and come back. Kembali ke posisi. Hands on your heart. Tangan Inhale. depan dada, tarik nafas. Bawa ke atas. Stretch out. Pegangkan badan ke atas. Left knee up. Angkat kaki kiri. Your right hand catches your left knee. Angkat dengan tangan kanan. Dan tangan kirinya ke belakang. Lihat tangan kiri. Look at your left hand. Ya, lihat ke tangan kirinya. 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Relax. One more time, okay, both sides. Hands on your heart. Tangan Inhale. depan dada, tarik nafas, bawa ke atas. Hands up, right leg up. Angkat kaki kanan, The angkat left dengan tangan hand kiri. catches the Bawa right dengan knee. tangannya ke belakang. And your eyes look at your right hand. Dan mata lihat ke tangan kanan. 5, 4, 3, 2, 1. Relax, change. Hands on your heart. Tangan di depan dada. Inhale, arms up. Tarik nafas, angkat. Left knee up. Angkat kaki kiri. The right Angkat dengan hand tangan kanan. catches the left knee. Bawa Left tangan kirinya ke belakang. Good job. Dan mata lihat. 5, 4, Lihat tangan kiri. 3, 2, 1, and relax. So this is standing twist, okay? So we have yoga, we have so many twisting poses.
And Jadi it ada helps gerakan us increase digestive fire. meningkatkan api pencernaan kita. Ini adalah gerakan memuntir yang berdiri. Okay, next one, put your feet apart Jadi buka kakinya, and we bend forward, hands on the floor. tekuk badannya ke depan, tangan di atas lantai. Now keep your left hand on the floor, your right hand catches your left foot. Tangan kanannya menyentuh kaki kiri. And bring your head under your left arm. Bawa kepalanya di bawah. Twist. Dia 5, akan memuntir. 4, 3, 2, 1. Now your right hand goes up. Sekarang tangan kanannya ke atas. Look at your right hand, so turn your neck. Lihat tangan kanan yang di atas. Your left hip from the back side. Turunkan tangan kanan, bawa menyentuh bagian pinggul yang kiri. Slowly come up. Bend. Pelan. Your left hand catches your right knee. And turn. Ya, lakukan gerakan memuntir ini. Again, twist. Dan gerakan memuntir. 5, 4, 3, 2, 1. Straighten your legs and relax. Sekarang relax, ya, regangkan kedua kaki. Same, right hand on the floor, left hand Tangan kanan shifts di your lantai, right tangan ankle. kirinya menyentuh kaki. 5, 4, 3, 2, 1. Left hand up, left hand Tangan up. kirinya ke atas. Look at the ceiling of your room. Look at your left hand. Lihat tangan kanan kirinya di atas. Left hand catches your right hip. Kirimkan tangan kiri, sentuh pinggul bagian kanan. Bend your knees. Tekuk kedua lutut. Twist to your Dan left. gerakan memuntir ini ke arah kiri. This is very nice standing twisting sequence. Ini gerakan yang sangat bagus sekali, gerakan berdiri memuntir. Okay, come back. Kembali ke posisi, Hands on the floor. kembali untuk badannya ke depan. Okay, we do again, okay? So left hand on the floor, Lagi. right hand catches your left ankle. Ya, tangan kanan menyentuh kaki kiri. Pull your head from under your arm. Five, 4, 3, 2, 1. Right hand up. Angkat tangan kanannya ke atas. 4, 3, 2, 1. Catch your left hip. Ya, sentuh Slowly pinggul step bagian kiri. up. Your left hand catches your right knee. Twist. Tangan kirinya sentuh kaki kanan. Lakukan gerakan memuntir. 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Relax. Right hand on the floor. Left hand from inside catches the right ankle. Bawa lengan kirinya untuk menyentuh kaki kanan. Pull your body from under your right arm. Tarik badannya. 5, 4, 3, 2, 1. Left arm up. Bawa lengan kirinya ke atas. 5, 4,
3, 2, 1. Catch your right hip. Bring your body up. Your right hand Pinggul catches bagian your kiri left dulu. knee. Twist. Lakukan gerakan membangun dirimu. 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Sekarang relax. Yeah, move your body, move your shoulders. Gerakkan badannya, gerak-gerakkan bahunya. I hope you're feeling nice. Ya, And so these digerakkan are some badan. basic twists. Okay, we continue. Sekarang kita lanjutkan. Kneel down. Berlutut. Your left foot Kaki kirinya outside. ke arah luar, bagian luar. Your left shoulder in front of your left knee. Ya, bahu kiri di depan lutut Left kiri. hand by the side of your left foot. Right hand up. Kaki kirinya menangkap kaki kiri dan tangan kanannya ke atas. So look at your right hand. Move your neck. Lihat ke atas, lihat tangan kanan. Now your right hand catches your left hip. Ya, kemudian tangan kanannya Now if you can, pinggul take bagian your kiri. left hand under your side. Catch your right hand. Nah, sekarang bawa lengan kirinya ke belakang, tangkap tangan kanan yang ada di belakang. And your right shoulder and your left knee in one line. Ya, jadi sejajar ya antara bahu dan kaki lututnya. Okay. And relax. Relax sekarang. Change. Sekarang diganti. Right leg out. Sekarang kaki kanannya yang ke arah luar. Right shoulder in front of your right knee. Bahu kanannya di depan lutut kanan. Right hand on the floor, left hand up. Look at your Tangan leg. kiri ke atas. Lihat ke atas. Lihat tangan kirinya. Five, four, three, two, one. Left hand hugs your right hip. Ya, lengan kirinya bawa ke belakang menyentuh pinggul bagian kanan. And if you can, right hand catches. Sekarang tangan kanannya bawa menyentuh tangan kanan yang ada di sini. And so try to bring your left shoulder in one line with your right knee. Jadi usahakan untuk membawa sejajar bahu kirinya itu dengan lututnya, lutut kirinya. Okay, relax. Just Relax. sit on your knees, move your body. Duduk berlutut, gerak-gerakkan badannya. And yoga exercise is not just exercise for the body, it's also exercise for the mind. Jadi gerakan yoga ini tidak hanya latihan tubuh saja, tapi juga untuk pikiran. And through yoga practice, you release old patterns of thinking, old patterns of feeling. And so don't go too fast. Melalui gerakan yoga ini kita akan mengubah pola pikir kita yang lama. We repeat one more time. Left foot out. Kita ulangi lagi. Ya, kaki kirinya ke luar. Left hand outside your left foot. Tangan kirinya Right hand up. di kaki kiri. Tangan kanannya ke atas. Look at your right hand. Lihat ujung jari tangan kanan. Right hand catches your left hip. Bawa tangan kanannya ke belakang, menyentuh pinggul bagian. 5, 4, 3,
Left hand come under your Tangan side. kirinya taruh ke belakang. Natural breathing, okay? So take it Nafasnya biasa ya, cara alat. and relax. Relax. We change. Sekarang ganti, Right hand out. yang kanan sekarang ke arah luar. Right shoulder in front of the right knee. Right hand outside the right foot. Left Tangan kiri ke atas. left hand hugs your right hip. Right hand, if you can, catch your left hand and pull. Ya, ditarik itu, ditangkap kedua tangan yang ada di belakang. So yoga poses, we use a little force, okay? Not too much, don't overdo it, a little force. Ya, jadi saat melakukan gerakan ini, lakukan dengan menggunakan energi yang sedikit, jangan terlalu dipaksa. Okay, and relax. Sit down, move your shoulders. Gerak-gerakan bahunya. If your shoulders are stretched, your waist is more loose, and you feel happier. Your lungs have more power. Ya, ketika bagian bahu itu diregangkan, maka bagian perut juga kita akan merasakan nyaman dan kita akan lebih bahagia. Now, teachers, I have seen some of you can teach yoga very well. So I want to show one challenging pose, okay? Ya, jadi tadi dilihat di layar ada teman-teman yang bisa mengajar yoga dengan baik. Jadi sekarang akan diajarkan satu gerakan yang lebih challenging. And so not everybody needs to do. If you don't want, just look. It's called, the pose name is Paradise Bird. Ya, nama pose ini adalah paradise, burung surga. Yeah, it's very beautiful, but not so easy. So be careful, okay? Jadi hati-hati ya karena ini tidak terlalu mudah. Left foot out. Kaki kirinya balik keluar. Bring your shoulder in front. Catch your hands from the back, okay? Catch the all together. Angkat tangannya di belakang. Okay, now bring your right knee up. Sekarang bawa kaki kanannya. Your right foot by the side of your left foot. Ya, dibawa kakinya sampingnya. Now bring your left foot up. Sekarang bawa kaki kirinya ke atas. And you stretch your left leg. Luruskan kaki kirinya. 4, 3, 2, 1. And slowly go back. Pelan-pelan turunkan. And release. Lepaskan. Yeah, I can see some of you can do. We change, okay? Other side. Sometimes one side is easier than the other side. Kadang-kadang satu yang sebelahnya lebih mudah dilakukan daripada yang sebelahnya. Right shoulder in front of the right knee. Nah, sekarang yang kanan. Hands clasp behind your back. Ya, tangannya ke belakang, ditangkap tangannya di belakang. Bring your left knee up. Angkat kaki kirinya. Then bring up your right leg. Sekarang angkat kaki kanan, luruskan. 1, 3, 2, 1. And slowly go back. Pelan-pelan turunkan, kembali ke posisi.
and bisa. relax. Relax. Now, teachers, don't be scared, okay? Why I show you this pose? You remember I told you our whole brain is involved in exercise. Jadi So kenapa when you do melakukan gerakan ini? Jadi teman-teman lihat bahwa a challenging pose, ketika kita melakukan gerakan yang lebih menantang, your brain, the brain, it has to be more active, has to be more focused. jadi otak kita akan menjadi lebih aktif, menjadi lebih fokus. And so, don't think, oh, it's so difficult, so difficult. They can do it or cannot do it, but they have to try. Ya, jadi tidak perlu pikir bahwa oh sangat sulit sekali. Mereka harus mencobanya. And when they try, their brain action will change. Ya, jadi ketika mereka mencoba, maka aksi dari otak itu akan berubah. Okay, so just keep in mind that what you're doing is actually stimulating the whole brain. Nah, jadi yang tetap diingat bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk menstimulasi semua bagian dari otak. Okay, so I want to review with you. As today we have done a few poses. One we call windshield wiper. You remember Kita that? ulang review ya. Right, left, right. Then we have done spinal twists. Lalu kita melakukan ini, memuntir, spinal. And if you want, you can teach the children to catch the ankle, okay? But maybe Bisa menangkap. if children are not so comfortable, most children can do this one. Ya biasanya lebih banyak anak bisa melakukan gerakan ini. Okay, and just remember, repeat both sides 3 times. Ya, jadi ingat lakukan gerakan ini 3 putar. Ulang. Then we have done standing twist. You remember? Dan kita udah lakukan gerakan berdiri memuntir. So standing twist is the third twist. Then we did triangle pose. Kemudian kita melakukan gerakan segitiga. Both sides, hands up, catch the hip, bend the knees. And then we did mouse twists, and this we call mouse twist. Gerakan memuntir. And if you like, we do paradise bird pose. Ah, that's good. We have done a lot today. And gerakan hari ini. Yeah, and so we keep in mind, and what we are doing is through yoga poses, we want to stimulate new thinking. Jadi yang perlu diingat bahwa melalui gerakan yoga kita ingin menstimulasi cara berpikir yang baru. And today we have looked at the brain, and we have said, okay, if the brain is very important, needs oxygen, the brain needs much balance, and the brain doesn't like stress. So be happy, always, have joyful class. If children are happy, learning will be better, okay? Nobody likes stress. Oh, sorry, Titi. Ya, jadi tadi kita sudah belajar bahwa otak itu pertama perlu oksigen, perlu keseimbangan. Ya, jadi kalau anak-anak bahagia, itu mengurangi stres juga. Ya, jadi kalau anak-anak bahagia, maka pembelajaran pun akan menjadi lebih baik. And the last one we said, mental health. If children have psychosis or bipolar or schizophrenia, the brain rhythm is lost. And through yoga pose, the brain can learn to go normal flow. Ya, jadi untuk mereka yang memiliki masalah mental seperti bipolar, schizophrenia,
ya. Jadi ritme dari otaknya itu hilang gitu. Jadi melalui gerakan yoga itu mengembalikan ya supaya normal kembali. You know, yoga is a science, Jadi yoga itu adalah sebuah sains. and goes back 7,000 years. Ya sudah ada 7.000 tahun yang lalu. And these teachings are all from Shiva, Lord Shiva, and Lord Krishna. Jadi pembelajaran ini adalah dari Siwa dan Krishna. And so these teachings have been carried on and practiced and refined, and so it is very precious. Ya, jadi pelajaran ini sudah dipraktekkan sejak zaman itu, ya, dipraktekkan hingga saat ini. And Dan today ini adalah saat yang sangat berharga. we use modern science to understand these traditional practices. Ya, dan hari ini kita belajar tentang sains yang modern untuk memahami tradisional ini. Actually, I had prepared to talk with you about the cards, but I see we don't have time. I don't know if anybody has any questions, any other questions. Jadi maunya akan membahas tentang kartu, tapi karena tidak ada waktu, apa ada pertanyaan dari teman-teman? Maybe any questions in the chat group? In the chat? Apa ada pertanyaan? Anybody has question? Feel free, you know. Ya. Did I give you a hard time today? Gimana kelasnya hari ini? Agak susah? It's okay, right? Thank you, teacher. Thank you. Okay, so yeah, actually to move a little bit, we feel good. If we do to students, students also will feel good. Okay. Kalau kita bergerak, kita akan merasa lebih baik. Apalagi kalau kita lakukan dengan anak-anak, anak-anak pun akan bisa merasakan lebih baik. All right. So I think then, if no questions, then I think we will finish today. And I want to thank Didi Ananda Kanika, Didi Ananda Haripriya, and thank all of you. Terima kasih. And I'm always very happy Tuesday afternoon I can see you. Ya, jadi beliau berterima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi kelas hari ini kita tutup. Jadi setiap Selasa ya, Selasa siang ini beliau sangat semangat untuk memberikan kita bimbing. Okay, then we finish our class today. Thank you everybody. Terima kasih semuanya. I hope everything is good for you. Didi, namaskar. Namaskar. Thank you very much for class today. Yeah. Thank you and hope that can see you when Next week, Didi Ananda Kanika has to manage. Okay, good. So teman-teman semua, Bapak Ibu guru, karena minggu depan narasumber kita ada lagi pelatihan di Cina dengan teman-teman guru di Cina. Untuk itu, untuk minggu depan pelatihan akan dikasih sama Didi Ananda Kanika. Bagaimana? Jadi tidak perlu translate ya, langsung nanti. Okay, enjoy with your training. Yeah, enjoy So everybody. see you again. Thank you very much. Namaskar. Ya, namaskar. Bapak Ibu semua, sebelum meninggalkan Zoom, silahkan menunggu absensinya untuk hari ini ya. Ya, Ibu. Yes. Sebentar nanti Didik akan kirimkan.